बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वी टीच। आज हम करने गए हैं मुतालिया पाकिस्तान पाक स्टडी 2024 का गेस्ट पेपर। इसमें हम देखेंगे कौन से ऐसे दो चैप्टर्स करेंगे जिससे हमारा पूरा 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकते हैं, और पेपर पैटर्न इसका क्या है। पेपर पैटर्न समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको पता होगा कि चैप्टर 1 में कौन से पहले सवाल में किस चैप्टर से लॉन्ग आता है, दूसरे में, तीसरे में दो पार्ट्स किससे आते हैं, तो आप इजीली अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकेंगे। एंड स्मार्ट स्टडी करने से यू कैन टेक फुल मार्क्स। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहले हम एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। जो बच्चे सारा करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट यू। बट जिन्हों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा इन टाइम, तो आपके लिए ये है कि कौन से दो चैप्टर्स आप लॉन्ग के लिए करें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में 1, 3, 4, 5। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको लॉन्ग का केस बता रहे हैं, तफसीली सवालात लॉन्ग को कहते हैं। चैप्टर 2 में आपके पास 1, 2, 4, 5, 8, 10, और चैप्टर 3 में है 1, 3, 5, 7। आपको शॉर्ट वीडियो के एंड पे मिलेगी। ठीक हो गया। पूरी वीडियो आपने अगर देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल वी टीच 786 पर मौजूद है। और हमारे जो गेस्ट आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं 60% ऑफ द एग्ज़ाम हमारे गेस्ट से था अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि ये भी उसी से हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ अ पेपर पैटर्न। हम लॉन्ग से ही स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग में जो पहला लॉन्ग होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इसमें आएगा आपका चैप्टर 1 से, फिर आएगा चैप्टर 2 से, इधर आएगा चैप्टर 3 से ए पार्ट, और बी पार्ट है चैप्टर 4 से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें, अगर आप बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लें तो आपका लॉन्ग ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। 1 चैप्टर बहुत ईजी है, 2 चैप्टर के स्पेसिफिक लॉन्ग है वो आपने करने हैं। अब देखें, अगर आप क्वेश्चन 3 को देखें, आप चैप्टर 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करें, चैप्टर 1 करें और चैप्टर 2 करें, आपके लॉन्ग में फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जब आप लॉन्ग कर लेंगे सारे, तो आपके शॉर्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर से भी हैं। तो ये हमारे हो गया है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब शॉर्ट की अगर हम बात करें तो आगे अगर हम शॉर्ट की बात करें तो चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 2 से 5, 3 से भी 5 और 4 से 3। आपका चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 2 से 5 शॉर्ट आएंगे, 3 से भी 5 और 4 से 3। तो अब देखें, अब हम लॉन्ग के लिए कौन से कर रहे थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर रहे हैं। तो जब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, सारे लॉन्ग करेंगे, तो उसके अंदर से जो शॉर्ट आएंगे वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट लाजमी करने हैं, और अंदर से कोई भी इंपॉर्टेंट डेट हो या इंपॉर्टेंट वाक़या हो, और साइड बॉक्स आपने लाजमी करने हैं। और जब आप लॉन्ग करेंगे तो आपका बाकी जो अगर अंदर से आ भी गया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। आगे आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने कंप्लीट करना है, और चैप्टर 3 के बस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी आपने एक्सरसाइज के करने हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आपका फुल मार्क्स आ सकते हैं। अभी हम आगे शॉर्ट की गेस आपको बताने लगे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे वी टीच चैनल 786 यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आर ऑन इट्स वे। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट आ रहे हैं। आपके पास पेपर पैटर्न स्कीम बता दिए। अगर आप पेपर पैटर्न के मुताबिक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता। गुड लक, अल्लाह हाफिज़। रहीम बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखने लगे हैं। तो चैप्टर 1 के हैं। पहला है आपके पास नज़रिए के लग़वी मायने और इस्तिलाही, आर्य समाज की हाली और इसकी तहरीक के मकसद, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात, कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान के बारे में क्या फ़रमाया, अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मिलत के असासे और खुतबा अल आबाद में क्या फ़रमाया, कायद आज़म ने 2 टोके अल्फाज में पाकिस्तान के बारे में क्या फ़रमाया, अक़लीतों के हकूक़ के बारे में क्या फ़रमाया, नज़रिया पाकिस्तान के नासिर तौहीद से क्या मुराद है, अरकान इस्लाम के नाम, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं, इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। अल्लामा इकबाल ने मसवात के बारे में क्या फ़रमाया, कायद आज़म ने कौमियत के बारे में और अहमदाबाद के बारे में क्या फ़रमाया, कायद आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने के बारे में क्या फ़रमाया, और आगे है मुआहिदा का हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से ख़िताब।
اخوت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اوکے کلاس. سو آگے آپ کے پاس ہے چیپٹر نمبر 2. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات. تقسیم بنگال کی ہندوؤں کے نے مخالفت کیوں کی؟ مسلم لیگ کے اہم مقاصد. منٹو مارلے کی اہمیت. تحریک خلافت کیوں چلائی گئی اور اس کے مقاصد؟ قائد اعظم کو ہندو مسلمان اتحاد کے سفیر کے خطاب کیسے ملا؟ تحریک عدم تعاون کسی مقاصد کے لیے چلائی گئی؟ نہرو رپورٹ. مسلم لیگ نے یوم نجات کب اور کیوں منایا اور کابینہ مشن نمایا؟ کہ پہلے لکھیں. 3 جون 1947 کا منصوبہ ویری امپورٹنٹ. تقسیم بنگال کے لیے نمائندوں کے نام. اوکے ایک منٹ بچوں, آئی شیل زوم اٹ کہ آپ کو صحیح نظر آ جائے. آگے ہے قائد نے رولٹ ایکٹ کی مخالفت کیوں کی؟ ریڈ کلف ایوارڈز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آگے 27 معاہدہ اللہ کی حاکمیت 1 یونٹ قائم کیوں عمل میں آیا؟ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا اقوام متحدہ کا قرارداد. 1965 کی جنگ کے اثرات. ڈورنٹ لائن پاکستان کی اہم بندرگاہیں. پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ آب و ہوا کا کاری سے کیا مراد ہے؟ اوکے بچوں, آگے آپ کا ہے گلیشیئرز کسے کہتے ہیں؟ اور 2 ٹھیک ہے. گلیشیئرز سے آپ نے مراد لکھ دینا ہے. قدرتی خطہ اور صحرا سے کیا مراد ہے؟ کراچی کی اہمیت. ماحولیاتی مسائل اس کے کیا ہیں؟ ماحولیاتی, ہوائی, آبی اور زمینی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ ریفورسٹریشن. جنوبی ایشیا کے اہم مسلم ممالک کو کوہ ہمالیہ کی بلند چوٹی کا نام اور یہ کہاں واقع ہے؟ یہ بھی ایک سوال امپورٹنٹ ہے. پنجاب کی سرزمینوں کو کون سا دریا سے رابط کرتے ہیں؟ پاکستان کا ساحل کتنے کلومیٹر ہے اور یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ اور آگے بچوں یہی ہے, آگے پڑھنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. I would like you to see it like this. مین سے مین ابھی چیپٹر 4 اسٹارٹ ہو گیا, تھوڑی سی رہ گئی, چلیں آئی ریڈ اٹ فار یو گائز. تو روزے کا وقت ہونے لگا ہے. میری دعا ہے کہ آپ سب کا آخری امتحان بہت 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 اچھا ہو. یو گائز اسکور فل مارکس. اینڈ جو آپ لوگوں کے لیے ہم نے ہاؤ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی جو کورس ہم آپ کے لیے فری کر رہے ہیں, آپ نے اسٹے کنیکٹیڈ رہنا ہے وی ٹیچ فیملی کے ساتھ اینڈ اپنی انگلش کو بہتر بنانا ہے, بیکاز اگلے دور میں انگلش از یور میجر نیڈ. اردو کہیں کام نہیں آنی آپ کے. سو یو نیڈ ٹو پریپیئر, you need to have skills on English speaking. Okay class, coming back to chapter number 4. ادھر جنگلات کے فائدے. چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارے پاس. قرآن مجید میں مرد اور عورت کا رتبہ. تشدد اور نسوانی تشدد. اسلام میں عورتوں کے حقوق. لڑکیوں کی حفاظت کے بارے میں حکم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف. حضرت حاجرہ کا کس عمل کو حج کے رکن and then is بیگم لیاقت علی خان اور فہمیدہ مرزا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پاکستان میں خواتین پر تشدد کن طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ اور آگے ہے پاکستان میں کن طلبات کو کی عورتوں کا تشدد کا نشانہ بنتی ہیں؟ خواتین پر تشدد کی وجوہات. اسلام میں عورتوں کو کس طرح کے حقوق ہیں؟ فاطمہ جناح کا تحریک پاکستان میں کردار میں عرفہ کریم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تشدد کا ہر مرتکب کب ہوا؟ اقوام متحدہ عورتوں اور مردوں کے مساوی حقوق کے بارے میں. آگے چیپٹر, اب یہ اینڈ پہ کیا ہے آپ کو پھر میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ چیپٹر 1 اور 2 آپ نے فل کرنا ہے. اوکے آپ فل کریں گے تو آپ کے شارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے, لانگ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور چیپٹر 3 کے بس آپ نے کیا کرنے ہیں, شارٹ. از اٹ کلیئر کلاس؟ تو آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا پیپر ہوئے گا اگر آپ ہماری اسکیم کے مطابق کریں. اینڈ آئی ہوپ یو گائز ویری گڈ, بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ ہی ہماری دعاؤں میں ہمیشہ ہیں. اینڈ بہت اچھا پیپر دیں اینڈ انجوائے کریں اپنی ویکینڈس. اینڈ اف یو آر انٹرسٹیڈ ان لرننگ انگلش فار فری تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ کورسز آ رہے ہیں, سو گو سبسکرائب آر یوٹیوب چینل. اینڈ اگر آپ نے پیپر پیٹرن دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے کوشچنس کرنے ہیں, کون سے یہ شارٹ ہم نے کر لیے, لانگ کرنے ہیں, تو آپ نے ویڈیو فل دیکھنی ہوگی. سو اسٹے ٹیونڈ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بیسٹ آف لک.